Our text this morning is found the same as I had given to you last Sunday. Ang atong text diri makita sa Hebrews 4:12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Moto sa KJB. Now, in ERV version, God's word is alive and working. It is sharper than the sharpest sword and cuts all the way into us. It cuts deep to the place where the soul and the spirit are joined. God's word cuts to the center of our joints and our bones. It judges the thoughts and feelings in our hearts. Shall we pray? Father, we ask for your Holy Spirit to guide us today. Guide the mouth of your servant, because I'm nothing, Lord, without you anointing me today. We ask you, Lord, to touch the heart of each one, and let the words, God, be implanted into their hearts so that that word, as a seed, will grow and bear more fruits, and that fruit will remain. We ask you to bless each one today, God, visitors, sympathizers, members of this church, leaders alike. God, help us today that you will be praised and you will be honored and you will be exalted. Ikaw lang yun ang among madayag karong kabuntagon, Ginoo. Panalangin ang tanan, gikan sa hamtong hantod sa kabataan. Hikapa nga among mga kasing-kasing. I-bless kaming arong adlaw, Lord, sa among bulaton. Apan karon, Lord, igiwali imong pulong. Ako nag-aampo, Lord, ang mga pulong mugwa sa akong baba. Ginoo, ang mga pulong hait og sulab, ug usab Ginoo mosulod sa among kinauyukan, ug usab sa among kasing-kasing, bisan pa sa among kalag ug espiritu. We ask you to guide us this morning. Touch us. Let your power, Lord, move in our midst this morning. In Jesus' name we pray. Ang tanan mo ingon, Amen. Okay. Ang atong iwali karon, the message that I would like to give you this morning is the same as last Sunday. The Mighty Power of the Word of God, Part 2 series. Okay. Ikaduha nga series. Okay? Now, the Bible is God's Word, right? Amen? Inay mo katapad, the Bible is God's Word. Ang Biblia, pulong sa Dios. We believe that the Bible is the inspired, kanang word nga inspired, meaning God breath, giginhawa sa Ginoo. And the only infallible means walay mali. There's no error. 100% correct. Authoritative, meaning dunay otoridad ang pulong sa Ginoo. It is authoritative word of God. The Bible is the oldest, pinakakaraang libro, and most important book in the world. It is important not because of its age, but for its content. It is God's Word and came to us by inspiration. Thus, any study of a new life in Christ must begin on the foundation of the Scripture. Meaning to say, kung ikaw bago pa sa Ginoo, dapat ang imong kinabuhi nagyod sa pundasyon sa pulong sa Ginoo. Unsaon man imo pag-mature sa hibalo sa Ginoo kung dili ka magbasa sa Biblia, dili ka maminaw sa mga Bible studies, dili ka maminaw sa mga wali. Ang Kristohanong kinabuhi, igsoon, the most important thing in our lives as a Christian is the Word of God. Amen. Because it is our spiritual food for our soul. Jesus Christ is the center of all Scripture. He is the central figure. Siya gyud ang sentro nga figure sa Old ug New Testament. The Old Testament book forward to the coming of Jesus. Meaning to say, ang Old Testament naglantaw sa pag-abot ni Kristo. Mao na gitawag og New Testament. The New Testament tells how Christ fulfilled the law and the prophets. Jesus Christ became the living Word. The Bible says of God, He sent His Word and healed them and delivered them out of their troubles. There are 4 languages. Listen to this. Teachers, leaders, preachers, listen to this. There are 4 languages in the Bible. Doon ay 4 kalingwahe, dili version ha.
Umayon kag version na Ilocano, na English, na Cebuano, na Tagalog, o lain-laing version. Gitawag na siya version. Apan giingon diri, there are 4 languages to understand the Bible. 4 ka lingwahe aron nato masabtan ang Biblia. Daghan nag-interpretar sa Biblia nga daghang mali. Mo contradict sa ubang bersikulo. And these are 4 languages how to understand the Bible. Number 1, literal. If the Bible tells us that it is literal, it should be understood literally. Example, the fig tree. Ang kahoy nga higira. Sa diya nga si Kristo nilawig ngadto sa Jerusalem in Mark chapter 11 verse 13 to 14, nakita sa gigutom siya. Sa diya nga gigutom siya, iyang nakita ang kahoy nga higira. Meaning to say, when he saw the fig tree, it's a literal fig tree. Kahoy gyud. Amen. Sabtan ninyo, literal fig tree. Kung mayon gani ang Biblia nga siya mobalik, it is a literal physical coming of Christ. Siya gyud ang ato makita. That is what we call literal. Okay? Mayon gani ang Biblia, hangin gyud na. Okay. That's number 1. Number 2, symbolical. The Bible has to be understood symbolically. Symbolically. Unsa ba na? Example, the cup and the bread of the Holy Communion. Kanang atong balaang panihapon nga atong ginahimo kausas sa kabulang. Okay? It is symbolical. The cup and the bread of the Holy Communion. Nga naman, iyong pa si Pablo in 1 Corinthians chapter 11, kanang cup, dili wine, ha? Because the Bible doesn't say about wine sa Holy Communion. The cup meaning, the cup is the sacrifice of Christ. Amen? Sacrifice of Christ because of His blood that was shed on the cross so that we'll be cleansed of our sin. Ang dugo nga giula sa krus sa Kalbaryo, mao kani ang nakapahinlo, nakapahugas sa atong sala. Did you notice that? It is symbol. Okay. Og ang bread, ang tinapay, mao kani ang lawas ni Kristo nga gipikas-pikas. Alang ka nato. So it's what we call symbolical. Ikatulo, figurative. Mao na kung dili ta ka-understand sa Bible pagbasa sa 4 ka languages, magkayamo ka ta. Muna na kinahanglan gyud tag magtutudlo. Amen ba? Amen. Palapakan nato ang magtutudlo. Figurative is to be understood as representing resemblance or metaphor or analogy. Okay? Example, the Jews came out from Egypt. Ang mga Hudiyo nga gikan sa Ehipto tungod kay sila didto nahimong slaves of Egypt. Ang paghawa nila sa Ehipto padulong dito sa Promised Land typifies the world. Egypt typifies the world. Ang mga Israelitas gikan sa Ehipto typifies the Christian nga gikuha gikan sa kalibutan sa Dios. That's figurative. Although Egypt, it's literal, but Egypt here also typifies the world. Gikan ta sa Ehipto. Gikan ta sa kalibutan. Gidala ta sa Ginoo diha sa iyang gingharian. The reason why every Sunday naagyo ta sa church. Hindi mo katapad naagyo ta sa church. May ilang gyud kang tinuod nga Kristohanong kinahanglan ka sa church. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Glory to God. Ika-4, parables. Nakahibalo ng mga parables, no? Hibalo mo sa parables. Ang parables is a short story that illustrates or enlighten religious meaning. Okay? Nagapahayag tungod kay si Kristo niya atong panahon na ang iyang mga sakop dili kasabot, mga Pariseo di kasabot. Siya ang gisulti anso ang Diyos naghatag og parabolo. Okay? Parabolo. The parable of like the parable of the sower. Katong sa Matthew chapter 13, 18 to 23. Unsa man to nagsabod? Ingon ni Kristo sa explanation, ang nagsabod is the Son of Man. Ang iyang gisabod, Word of God. Ang uban niabot dito sa dalan o gikaon sa wicked one, nawala. Mo bitana kung magwali ka, ang uban gibali wala lang diri pa ingon ngadto. Gikaon sa yawa. Ingon pa ni Kristo sa Matthew chapter 13. Unya katong gisabot dito sa kabatuan, nitubo, pero namatay tungod sa kainit sa bato. Mo nang naay Kristohanon nga motubo, uros-uros primero, madugay malaya na. Yeah, amen.
Nalaya na ba? Kamusta yung kinabuhi? Basta nagkalaya na. Ingon po ang Biblia, pag nakalaya na, ilabay nga tos kalayo aron yung sugnod. And we don't want that. Dili na ito na gusto. Unsa itong ikatulo, katong similya nga tuwa sampinit. Dili makadako kayo magsampinit ang kayo. Yun nga na. Payat kayo pero tigabaliko-baliko iyang lawas. Hanto namatay. Nga na po daw ang Kristohanon nga kung nakahatagan tagpulong sa Ginoo murag sampinit na butang. Nata sampinit. Wala ka dako ang atong Kristohanong kinabuhi. Hanto namatay. Perteng payata. Nakita ninyo? Walir na kuan asunod. Then, ang ikaapat, katong nabutang sa gwapo nga yuta. Unsa ni tabo? Nidaghan 60-fold, 100-fold. Muna makita ni mong Kristohano nga tinuot na mo nga gyud. Palakpakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. And that's parable. Muna ikaapat nga language sa Biblia. Don't you know that there are problems in biblical illiteracy? Ako na nagisugnan na ito ni Mingo, wala alam matiwas. Kaibalo ba mo? Kaibalo ba mo? Nga doon ay mga problema sa biblical illiteracy. What is illiteracy? Illiteracy means knowing nothing. Dugay na sa Ginoo, wag gyud nahibalaan. Coming to church cannot save you, brother. I tell you that. The only thing you have to do is accept the Lord as your Lord and personal Savior and then grow by listening, understanding, applying the Word of God in your life. Biblical illiteracy, meaning wag gyud hibang kaaga sa Biblia. The growing problem of biblical illiteracy, literally, not just by those in the world, dili lang sa kalibutan nga wala mga luwas, but also in the church. Sa church, there are people in the church who have what? Illiteracy. Shocking, isn't it? People revere the Bible. Ang mga tao sa church, ilang ginarespetuhan ang Biblia, dili gani pwede malabay. But by and large, they don't read it. Dili ginabasa. And because they don't read it, they have become a people of biblical illiterates. That's according to George Gallup and Jim Castelli. There is one story. Doon ay usa ka istorya. Usa ka inahan, ay ang bata, dako na. Kaning bataan nagtamod. Kasabot mo siya nagtamod. Nakadumdum ba? Nga sigig pang limpyo iyang mama, doon ay dako kayong libro diha sa shelf. Kabalo mo sa shelf ng estante ba? Hanto na dako na lang siya. Wala na gyud siya kapugong. Niya, ma, na may dakong libro diha, ma. Kinsa man ang libro, ma? Abi nimo unsa giingon sa inahan? Iyanas Ginoo, iyanas Ginoo. Unsa ingon sa bata? Unsa ingon sa bata? Ma, iuli na lang nas Ginoo. Kamu man nagamit diri. Ipauli na niya sa Ginoo taon. Bible, wala basa. I believe that there are lots of Bible in the house, in the home today. Whether you are a Christian or not, because these people are buying Bibles. They wanted to have Bibles at home, but sad to say, they are not reading it. Pinabayaan lang dyan. Kaya, we have the biblical illiteracy. There is a poison, listen, there is a poison of biblical illiteracy. Na ay poison, hoy, na ay hilo. Hilo. Kung dili na ito masabta ng Biblia, illiterate, na ay hilo. Look at this. Biblical illiteracy is like a poison. Wreaking havoc, meaning it gives general destruction, devastation, and disorder in the lives of individuals, in our churches, and in our community. Okay? Now, what is the effect in individuals? Unsa epekto sa mga individual? What is effect on churches? Wala gyud tay walay exempted diri pati church. What is the effect on communities? Sa mga komunidad nga dunay biblical illiteracy. Now, first, what is the poison that affects on individual when you have what? Biblical illiteracy. What's the effect? Its effect on individuals. Number one, God's people have always been destroyed by lack of knowledge. Hosea 4:6. Ang mga katawan daw sa Dios, look at this, these are God's people, mga katawan ni sa Dios. Nga naman, nangawala, nangadoubt, nga naman, kulang sa ibalo.
Mo nang tamag yun ang giningon nila sa worldly slogan ng ingon sila nga, little knowledge is dangerous. Tinuod yun na. Gamay lang ato nibalan. Ato ginabarugan. Bahala na patay kung patay. That's the poison. 2, where there is lack of God's word, the people faint, according to Amos. Kung wala daw pulong sa Ginoo, ang mga katawan daw luspad. Siyempre, muluspad, wa may kaon. Remember, nga ang pulong sa Ginoo, mao kani kalanon sa atong kalagog espiritu. Nakita niyo ako, pila ko kabok, isa lang ko. I am Sami Dadulo. And what you saw towards me is my body. Akong lawas, no? Pero wala niyo makita ang akong espiritu o kalag. Wala. Remember, kung ang tao mamatay, muhawa ng espiritu kalag sa iyang lawas. Okay? Mo nang dili na mamilok. Kuha ninyo. Kaning lawasan ni inyong pa ni Kristo iso niya, man shall not live by bread alone. Mara magibalik-balik kapon sa Bible study. Amin ba, Sister Langking? Man shall not live by bread alone, but for every word that proceeds out of the mouth of God. Unsay but pasabot? Ang tao dili mabuhi sa pan. Unsam nang pan, panimahaw, paniuto, paniapon. Mumirinda pag kaduha. Di siya mabuhi ana. Nganuman, ang imong gipakaon lawas lamang. What about your spiritual life? Ang imong espirituhanong kinabuhi, ang espiritu kala, kay kanat din na mamatay. Dapat ang kalan na Word of God. Amen. Usay mingon ko, nakatagbo ka bastaong buhing patay. Buhing patay. Alive bodily, but spiritually dead. Solianin mo. Solay daw ayog kaon og isa ka bulan. Mabuhi ka? You cannot. Ang imong espirituhanong kinabuhi, wa magkaon og mga spiritual pod, mabuhi, dili mabuhi. Mao nga tubangan sa Ginoo, patay ang tao nga wala gyud ka bati sa pulong sa Ginoo, wala gyud kay ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mao ni ang pagpakaon sa atong espirituhanong kinabuhi. Amen. Okay. The people paint, letter A. In ignorance, they make the wrong choices. Mo na mga tao kung may problema na mali ang ilang ginapili. Na uban maghunos na las kinabuhi. Nga naman, wagit kay balo sa Bible. And I believe that the Bible is very what? Very important sa atong kinabuhi. Nga naman, ginatultulan taon sa atong ginahimo. Kung may problema ka, dili, ang imong problema, di yun masulbad sa tao. Adtos Biblia. And that is the oldest book. And I believe that book is very important because the Word of God has power. Ay, glory to God. Sa nalimtan na to ba? Muhato na lang tayong silingan. Yadigan ta mo balik sa Biblia. Kaya ang Biblia mutubag sa tanang every question of people, the Bible has the answer. Akong gi-advertise ang Bible karong buntag sa inyo kinabuhi. I am giving this Word of God to all of you this morning as a pastor of this church. Dili na to biyan ang puno sa Ginoo. Kay kanamo na makapatubo na to ang atong kinabuhi. Hingko diya sa Ginoo. Aron sa pagbalik sa atong Ginoo, ready ta magsad sa iyang gisad, magtagbo diha kaniya. Glory to. Palakpakin Ginoo. Hallelujah. Ignorance. B. When people stumble, they do not know where to turn to. Maabot ang aning kapandulan, wala na ikatuan. Nga naman, biblical illiteracy. Na ang tubag direksyon. I believe all the questions of man, this book has the answer. Muna akong gina-advertise sa inyo ha. Nga naman, ingon ng Kristo sa ako nag-iingon ganyan, man shall not live by bread alone, but for every word that proceeds out of the mouth of God. God has given us the Bible. Thank God. We are not lucky enough. Dili ta swerte ka. Wala gyud swerte ang Bible. Wala gyud magsulting swerte mo nga na Kristiyano mo. Wala magsulti ang Biblia. Nag-ingon na Biblia, nahimo mong Kristiyano tungod kay gitawag mo sa Ginoo. God has called you. Pinili mo. You are chosen of God. Remember, out of these people in these subdivisions, pila ra din animba. Pila kalibutan adres, kalibutan. You are very special people of God. You are a very special people of God. Hallelujah. Because God loves you so much, nahigugma Ginoo sa inyo igsoon. Ayaw kalimti nga kung dili ka gihigugma sa imong asawa imong bana, na pinaka Dios nga nagmahal kanimo. Ora bahandara labayasi. Oh, glory to God.
And some commit suicide because of biblical illiteracy. Number 3, 3 pa na. Without a knowledge of God's Word, a person has, letter A, no real direction or guidance in his life. Kung, abinin mo, igsoon kung kulang kagkaalam sa Biblia, ay, ang direksyon kulang. Remember, the Bible says in Psalms 119:105, unsay gisulti niya diri niya, the Word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. Meaning say, dili tama, dusmo, nga naman, naay nagasigak kanunay, nga pulong sa Ginoo, nga nagauna ka na to. Naay mali nga ampo, pamina mo. Doon ay ampo sa usa ka bata, kay nagpaspas na siya dagan, kay nalit na. Elementary students. Dagan siya. Pero before siya nagdagan, pag-abot sa inyang eskwelahan, nalimtan man niya ang bag. Wala gyud kalimot ang gahom, no? Walay kalimot ang gahom. Balik siya. Pero before siya nibalik, nag-ampo siya. Lord, tabangin ko, Lord, kaya limtan ako akong bag. Balik na siya, gadagan siya. Nadusmo man na. Ingon siya, Lord, ayaw ko idusmo. Ipasangilan niya, Ginoo, nag-ampo man siya. O ako'y Ginoo, mayroon ako, dahi, danghag lang kagamay. Palagpakan na ito, Ginoo, please. No real direction. Letter B, no true joy or peace in life. Sa ato pa, kung kamay ratong naibalaan diri sa Bible, abinin mo, huwag kita'y kalipay. Marugay, doon na kay idle time, wala na kay mahimo. Pero kung Kristohano kang tinuod, abrihing Bible, kaya naman, kaya kanang Biblia nga imong gibasa, na power. Gamay rang amen ba? You don't acknowledge that the Bible, the Word of God has power. The Word of God has power. There is true joy or peace in life. Now, how many lives are being destroyed? How many people are stumbling through life because they do not have the light of God's Word guiding them? The effect on individuals. 2 Thessalonians 1, verse 8 to 9. People who don't know God, okay. Kaysa man yung mga taong wala kaila sa Diyos, siyempre, magbasag Biblia, wala na minaw swali. Muna yung pa sa Theology 1, yung pa sa dito, if you acknowledge God apart from the Bible, it's idolatry. Kaya naman, kung dili ni mo nailhan ang Ginoo ning Bibliyahan ni idolatry. Why? Kaya mo ka, naagyo Diyos, langgam naglupad, ikaw di magkakalupad, Diyos ko na langgam. Are you following me? But, with the Word of God, ato nakita diri nga ang Diyos nga atong alagaran before pa kang Abraham, Isaac ug ni Jacob, hantod karon nagyapon siya. He's still in control in all of us because He always promises us nga ana siya kanato hantod sa katapusan sa kalibutan. That is from the Word of God. Ano natigo mo ta diri ron be? If not because of this Bible, we are not here today, brother, sister. And because it is for this Word of God, there is why we're here. We know Christ died on the cross for all of us. Nagpakamatay siya sa cross para sa atong tanan. Maunang natadiri, natadiri. Unsan lang wala magpakamatay si Kristo. Dili na itong mailhan diri. That's 2,000 years ago. Without this Bible, wala gyud ta diri. Amot asa tarapit. Pero salamat na Biblia atong natunan si Kristo Jesus nga siya atong maluluwas ug Dios sa atong kinabuhi. Palakpakin si Jesus Christ. Hallelujah. Remember, they do not God. Asin sila padolong, they go to hell. Agkoy. Wala makahibalo sa Dios. Kaya ang Dios nga tinuod nga tunilan niya sa Biblia. And obey not the gospel. Wala motuman sa maing balita ni Kristo. Kinata mo nga si Kristo usa kagihatag sa Dios nga grasya. Si Kristo dili gasa. Hindi mo katapad. Si Kristo dili gasa. He is not the gift. Listen. Christ is not the gift. O sa man yung gift? Romans 6:23. Ingon sa dito. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Unsay gift? Eternal life. O sa man ang eternal life? Kinabuhing walay katapusan. Gusto kag kinabuhing walay katapusan? Igsoon. Kinsay gusto mamatay? Wala gyud gusto mamatay. Remember, bisag ikaw mamatay karon kung naa kay Kristus kinabuhi, padulong ka sa langit igsoon. Motong sa Romans chapter 14 verse 7 and 8 ingon siya, whether we live or die, make sure you are the Lord's.
Whether we live or die, dapat naatas Ginoo. Meaning, buhi na nangalakad sa Ginoo. Mapatay man, nasa Ginoo. Nga naman, the Bible is telling us in John 3:3. Naging mo dito, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kung ang tao daw, gawas sa tao nga magpakatao, pag-usap, dili siya makakita sa Dios. Unsa man na, i-explain ako. Listen to me, this is very important. Kano sa kana tao? Nakay birthday. Muna gitawag og physical birthday. Pero kana pag birthday nimo makasasala gisunod nimo gikan kang adan. Kinsay na tao diri nga dili gikan sa mama ug papa. Gikan gyud tanan sa sexual relationship. Amin ba? Tama ba? Ay na amin kung mutuo mo. Amen. Natawo ko sa akong papang mama. Pero the only human being here on earth nga natawo dili sa sexual relationship is Jesus Christ. That's why He was born of a virgin. Wala siya papa. Si Joseph dili niya papa, oy dili. Si Kristo na babdo, si Maria na babdos, pinagi sa balang Espiritu Santo. Walay papa. And the Bible is telling us that the only man nga wala magpakasala. So ang tao tanan na pagkasala, o nawadan sa himaya sa Diyos, makasasala ta pag-abuting kalibutan na, mo nagitawag na tao ta, physical birth, makasasala. Mo na gusto ni Kristo, nga kita matao pag-usab. Ang sama na pataw pag-usab, kinahanglan dawato nato ang atong Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi, kaya ang pagdawat nimo, ang imong espiritu kalag, gitawag na siya spiritual birth. O sa man ang espiritu anong pagkatawa pag-usab, pagdawat ni Kristo sa imong kinabuhi. Gidawat nimo siya, another birth, and that is the work of the Holy Spirit. Ngunang sa 2 Corinthians 5:17 na ganoon siya dito, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Dabag ko na, nga naman, kaduha. Physical birth, spiritual birth. Remember, kung kaduha ka na tao, kaisara ka namatay. Apan kung kaisara ka na tao, wala ni mo dawatas Kristo, wala espirituano nga pagkatao, kaduha ka mamatay. Hoy, kaduha. Hindi mo katapad kaduha. I-explain ako kadali. Naborn ang ginta, kaya gidawat ato sa Kristo sa atong kinabuhi, bilang Lord ng maluluwa sa atong kinabuhi, nakakanay spiritual birth. Na tao kapag usab. Pinaagi sa espiritu. So, kaduha na ka na tao. Iksoon, listen. Kaduha na ka na tao, mamatay lang kakausa. Nga naman, kaning lawasan ni mamatay ni. Nagyon ni Biblia sa Hebrews 9:27, it is appointed for man once to die after this judgment. Ang mga tao gid mamatay. Kinsa nakita ninyo nga 300 ang edad, wa pa namatay hantod ron? Patay tanan. Mamatay ta. Mamatay ta. Pero, bisag mamatay ka igsoon, pagbalik ni Kristo, banhaon ka sa iyang pagbalik, musugat ta sa Ginoo. Glory to God. Mo na iyang hope, gihatag sa ato. Iyo pa sa Titus 2:13, it is the blessed hope and the coming of our great God and Savior, Jesus Christ. Kaisa lang ka mamatay. Langit na. Explain ako. Kaisa lang na tao, physical. Wa mo dawat kang Kristo, wala ma born again. Kaduha mamatay. Ang primerong kamatayon niya, listen folks, taka mga bag-o diri. Wa man nimo madawat si Kristo sa imong kinabuhi, kaduha ka mamatay, kaduha. Kano sa ang primerong pangamatay, kanilawasan ni matay man primerong kamatayon. Ikaduha, banhaw na podcast Ginoo. Pagbanhaw nimo dito sa gikan kas kalayo, kay kalayo man imo butangan, mao man ang gitawag og hadis, heal, temporary abode of the wicked dead. Mga taong wala kadawat kang Kristo, mga taong wa na tao pag-usap tuwa dito, banhaw na usab na siya, he will be resurrected. Asa man moatubang sa katapusang hukom, gitawag na og white throne judgment, moatubang sa katapusang hukom. Unsa himuon dito? Unsa abrihan dito? Bible. Kung kulang tag kay balo na Bible delikado, tubang na ka dito. Nakitaan. Ikaduhang abrihan, Book of Works. Pagtanaw ito sa Book of Works, ang imong nabuhat ito, hala, nangawat ka. Mayroon, Lord, sala ba na mangawat? Abrihan Biblia, thou shalt not steal. Tanan nga buhat nimo, i-replay na, hoy, bago ka man nga church, I just tell you, I am just helping you, please. This is a church. As a pastor of the church, I'm helping you. Gibanhaw na sab. Kaya namatay naman physical.
Pag-abot dito kay ang iyang pangalan, pag-abri karon sa Book of Life, ang iyang pangalan wala man makita sa libro sa kinabuhi. Unsa giingon sa pinadayag, Revelation chapter 20 verse 15. Ingon sa dito, because your name is not found written in the Book of Life, and you will be thrown to the lake of fire. Ang lake of fire sa verse 15, Revelation chapter 20, ingon dito sa 14, and this lake of fire is the second death. Sabta ninyo. Meaning to say, pag ang tao wala makadawat kang Kristo, walay spiritual birth, kaduha mamatay. May kong born twice, die once. Born once, die twice. Ibutang na sa inyong kasing-kasing. Palakpakan na ito yung Ginoo, please. Mga ganito, in flaming fire, taking vengeance to them that know not God, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord. The gospel is for all of us. What is the gospel? Gospel is good news. Mayong balita. Usama ng balita, utang na ako kang Kristo Jesus, utang na ako sa Ginoo, gibayran niya. Pinagi siyang sakripisyo sa cross. Di ka na pwede mo bayad sa utang kay gibayran ni Kristo. All you have to do is accept Him. Pinakasayon. Amin ba? Nakinahanglan pagkwarta, dili, oy. Dawato lang nimo ang iyang sakripisyo, and you will be saved. Dili ka po atos kalayo. Okay. Palakpakan rin Ginoo, please. Number 2, its effect on churches. Biblical illiteracy, unsa epekto sa mga simbahan? Okay. Christians in churches practice wrong teaching. Because words from the Bible is not taught. Ang mga pulong sa Biblia, wala gitudlo. Gitudlo man pero mali. Or maybe it is read, but it is not personally applied. Gibasa man pero wala i-apply sa atong kinabuhi. Listen. Unsay meaning sa wisdom? The word wisdom, there are what? 6 letters. Unsay meaning sa wisdom? Wisdom is knowledge applied. Kahibalo nga gi-apply. Sa ato pa, kung ang kahibalo wala i-apply, it remain as knowledge. Knowledge lang. Yara dire. Wala gi kinabuhi. Sa ato pa, ang mga nagbasa pero wala i-apply sa kinabuhi, there is no what we call emphasis in the Word of God. Mura lagi basa na to ang Bible, mura lagi newspaper. And that should not be. Muna giingon sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. Because a workman needs not to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. Muna naka-experience na mo kung mag-Bible study ta? Basaha. Dili diretso ha. Dili diretso pagbasa kayo sa diretso una atong bersikulo. Di ta kasabot ana, mura nag-newspaper pagbasa. Ingon sa Biblia, ingon pa ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but every word, every word. Muna ingon ako, dali lang, tama. Nabasa na ang first phrase. He explained. Kaya kung diretso uni mo, di gud ka kasabot. Mura lang nagkaon ka ba nga imo lang gilamo-lamo. So wala nimo gi-masticate, wag gyud lami na. Nabusog ka lang way lami. Pero kan agyod ang imong kanon hoy adobo unsa ba lami kayo ba? So sama pud sa Word of God. Imong i-masticate ang Word of God, study it. Manamamina po sa tas magtutudlo. Amen? Lami ang Word of God. Amen ba? Kinsay naka-experience nga lami ang Word of God? Gamero, 20 ra ka buok. Glory to God. 2, churches language, meaning weekend, naluya, for lack of teachers. Kulang tayo magtutudlo, oy. Ingon pa sa Hebrews chapter 5 verse 12, ingon pa dito, you ought to be teacher, and because you are not a teacher, you are dull of hearing. Muna sa King James Version. Usama ng dull, D-U-L-L. Mao man ang sa elementary, ang mga teachers, kabalo na ka. Usama ng dull, di gyud makatuon bisag unsa og tudlo. Muna ingon sa King James. Muna wala pa gyud manudlo. Salamat sa magtutudlo na. Pero I am still teaching, continue teaching in the CLDP so that later on, kitang tanan na manudlo. Amen ba? Even if it is not your gift, Bible study, imbita lang. Imbita. Si sister,
Jojo gahapon, nag-imbitar. Duha yang gi-imbitar. Katong isa, iglesia to. Iglesia. Ni atin si sister lang din. Kasabot siya. Di man tatanan magtutulo. Ala, invite lang sa Bible study. Amen ba? That's the only work maybe. Mao lang na imong trabaho siguro. Pero, ang Ginoo gani mo hikaps kasi mudawat din na sa Ginoo. Amen ba? Oh. Ito talang mo ana. Churches weakened for lack of teachers. Teachers are few for lack of knowledge. 3. Churches are led astray by false teachers and false doctrine. For how can the ignorant know what is false if they don't know the truth in the Bible? Tinod. John 8:32 says, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Amen. Okay. Now, how many churches are dying on the vine or into wholesale apostasy because their members cannot discern between the truth and the error? Taghan. Mga churches karon, taghan. Usahay, ang uban magwali, ilan ang kaugalingon ang iwali. You cannot preach yourself in this pulpit. Preach the word. Agamay ra nagamis. Preach the word. Pulo sa kiniwali. Ayaw ang imong kinabuhi. Kay daghan mapandol. Amen? If the Bible will tell us that bawal magpakasala, dili ta maingon nga, tao lang magyud ta, makasala magyud ta. Iwali din mo sa imong congregation. Tanang tao magpakasala. You are preaching yourself. But the Bible is telling us, preach the word. Be instant in season, out of season. Glory to God. Iwali gyud sa atong komunidad. Unsa mitabo? Kung ay biblical illiteracy. Unsa effect? Our standards of morality are skewed, mean distorted, where God is evil and evil is good. Sa atong syudad karon, mingon lang nga, lesser evil. Mingon sila nga, kani marang ni. Ang maayo himong dautan, ang dautan himong maayo, walay bises. Walay bises. Letter A, we slaughter the innocent child. Atong ginapatay ang mga inosenteng bata sa abortion. Sparing the guilty. Dili nato ginahatagan og silot ang mga guilty people. We are still in justice world. Injustice world. And there is no capital punishment. B, we reward the wicked. Tagaan nato, palakpak. Woo! Mga bata na sa TV. Woo! Pero pila asawa. Taglima. Pero ang magwawali taon, wala gayo mo. Kulang pag-amen. Dapat Kristiyano, wali na kayo magwali. Amen! 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 Ang mga itom sa United States, tanaw ni mo sa TV, wali ka ng tindog na, hantod mahuman. Suportahan nila magwawali. Pero ang Pinoy, pilit. Ang layo. Entertainers, depriving the good teachers. See, divorce is made easy. Tanawa ron. Divorce is made easy. Mas dali lang mo mubiya sa asawag bana. Mga batanon, young people, before mo mga asawa, pili agyud ng tama, gyud tama, huy tama, fit. Okay, listen to me. Tanawa ko ninyo. Can you give me another ballpen, please? I will just give an example, please. Pampina mo. Tanawa ko ninyo. Nakita ninyo ni ballpen? Naging ko haom. Mga asawa ta ka ng haom. Haom dili. Haom dili. Dako man to. Di man ta parehog size. Amen? Kani? Haom dili. Haom. Tanang mo. Haom dili. Ha? Ang mga batanon? Mga asawa mo haom, divorce. Amen ba, Glenn? GR? Palagpa na to si GR o si Glenn. Kalaslo na biya. Amen? Amen ba? Haom dili. Make sure nga imong asawa o mahimong bana, batanon, haom gyud. Bisag kusukuson sa mga problema, kusukuson sa mga bagyos kinabuhi, di kayo malagpot, nagkausa kamong tanan, na ikalipay sa mga anak, kalipay sa kasakit, o sa tanang kalipay na among tanan, di gyud mag-divorce.
Palakpakin ang Ginoo, please. Hallelujah. Hallelujah. Batanon, yan po sa Ginoo inyong pangasawon. Mga Kristiyanon, dapat ang inyong asawahon, Kristiyanon po. Marag, lima rin nag-amin. Na may coming na to diri nga. Hapit na po si Brother Limuel o Sister Rachel. Hapit na po. Amen. Amen. Palakpakan na to si Brother Limuel o Sister Rachel. Glory to God. I'm proud of you. Adultery seems normal for everybody. Normal na lang na Pilipinas, kadpo kalibutan. Fornication, young age affair, a relationship, normal na lang. Homosexuality, an alternative lifestyle, unaccepted by some churches where there are what? Gay marriage. Pwede na sa ilang simbahan nga magminyo ang puro bayot. Ay, ampot na lang. In Jesus' name. Puro bayot. Tanawar ko ninyo. Puro bayot. Haom dili. Agoy, sao na lang. Wag yung hauman. Ay, sa very good example. Puro bayot o puro lalaki. Puro babae. Haom. Oh, good. Even from the beginning, in the time of Adam and Eve, sa diyang gihimo sa Dios, si Adan o si Eva, badjit og laki, oy, badjig laki. Way badyot. Inay mo katapad, way bayot. Pero, wala na ito kiniglik ang bayot, ha? Dawata lang si Kristo, o ang Diyos mo usab sa imong kinabuhi. Palakpakan na itong Ginoo, hallelujah. Wala tayo Andre, ala tomboy, dolo mo mga bayot dali mo dre, mga divorce dali mo dre, dawatan lang si Kristo. Karon ikaw doon ay kinabuhing walay katapusan. Palakpakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. That is how God loves us so much. Glory to God. Padayon ta, oy, padayon ta. Okay. Now, Sodom and Gomorrah. Timani, nasunog ang Sodom of Gomorrah tungkol sa mga bayot. Ang bayot ito, grabe. The effects of biblical illiteracy destroys our families and communities. Makagubak sa pamilya. O, divorce. Tanang mga bata, di ba, manglayas na. Abi ninyo kung mag-away, listen to me please, listen to me. Pag mag-away ang papa o ang mama, ang mga bata nag-uol. Listen. Ang mga bata nag-uol na. Nga naman, umabulag si papa si mama. Asa ka mama o kang papa? Are you feeling kahilakwa na? Gano'n man, luwi kayo mga bata, magdako. Tuwaras papa. May yun itong anak. Pa, pwede ko magbisita kay mama. Dili. Yun na po itong nasa inahan. Itong anak nito. Ma, pwede magbisita ka papa. Dili po. Luwi kayo bata. Luwi kayo. Luwi mo sa mga bata. Kaliwat ninyo na. Kikat sa inyong kaliwatan na. That's your descendant. Kaya mali kung mag-asawa kayo, magkamali kayo. Delikado. Pero kung unsay naani mo, igsoon, listen to me. Kung kinsay naani mo karon, stay, continue. Ingaw pa sa usa ka preacher. What do you do if you have one? Unsay mo buhaton kung naa na kay bana o kung naa na kay asawa? Simpre maintenance. Sa man himuon nimo sakyanan, kung walay maintenance na, di na nakadagan kay naplatay ang ligid. Maintain your relationship. Baka may problema ang asawa, baka may problema ang bana. Dalawa kayo. Susolbarin niyo yung problema niyo kasi ang nag-asawa kayo, kayo lang nagsabot. Hindi ko alam yung sabot sa Tagalog. Ano ba yung Sister Langging? Ano yung sabot? Ano sa man ang sabot? Neil? Ano ba? Kayo lang nagkasundo. Walay labot sa pastor. Wala lagi mo amin. Nakasundo ba kayo, Glenn? GR? Nakasundo yung dalawa na yan? Let's go. Let's go. Children are deprived the kind of parenting that is their God-given right, leading to juvenile delinquency and greater evils. Consider how the moral fabric of our nation and others in the world are becoming unraveled, meaning disengaged. When everyone does what is right in his own eyes, the poison of the biblical illiteracy has infected and sickened our people, our churches, and our communities. The power of God's Word. Study, apply, and speak God's Word powerfully
and all kinds of positive things will begin to happen. And two, all kinds of obstacles and opposition will begin to be broken. 3 times Jesus spoke to Satan. He said, "It is written." Meaning, Christ was quoting the Scripture, Old Testament. Gisulat na! Natay mga problema. Abi nimo, ang usayang pulong sa Ginoo dili na to tagapagtagad. Mo kaning Bible, bali wala lang. It's a puwera lang. Abi na to, wala ni power. Ikson, I tell you the truth. This has power. Mangutana ko ninyo. Nganong naalagi mo tribe? Kung wala ni basaha. I want you to begin to think. Without this Bible, are you here? Nakahibalo mo nga kamo naluwas diya kang Kristo. You believe it. That's why you are here. And when you believe it, there is power. Ang magwawali doon ay power? No! I am just a mere messenger. Messenger lang ko nagdalag pulong sa Ginoo, kaniya kong gibasa og ang gahom sa pagluwas, dili ako kang Kristo Jesus ug sa Holy Spirit. Wala gyapon mahuman akong wali. Naanata sa 11:45. I want you to please stand this morning. I'm going to finish my message next Sunday.